Makeup dan kosmetik secara amnya sesuatu yang berharga untuk setiap wanita. Inilah yang dikatakan wanita dan kecantikan memang berpisah tiada. Tapi persoalannya di kampus, dalam bilik kuliah, siapa yang boleh tentukan level makeup? Adakah ia bergantung kepada individu sendiri atau lecturer ataupun universiti ataupun kementerian yang tentukan? Okay, so hari ini anda bersama dengan Bella dengan show kita Makeup di Campus dan juga bersama tetamu khas dengan Bella hari ini. Cantik orang ni. Kita namakan dia Zeti. Okay, Zeti, boleh perkenalkan diri sikit tak? Okay, so Assalamualaikum, hello everyone. Nama saya Zeti Humaira binti Swandi. Saya merupakan pelajar Year 1, SEM 1 di Universiti Sains Malaysia. Saya merupakan pelajar Mass Communication. Okay, sebelum tu Bella nak ucapkan terima kasih atas kesudian Zeti bersama-sama dengan Bella hari ini untuk kita berkongsi pendapat. So, tanpa melengahkan masa lagi, kita ajukan soalan yang pertama ya. Okay, so Zeti pergi kelas pakai makeup ke tak? Macam mana Zeti nak describe makeup look Zeti? Dia natural look ke? Dia full makeup look ke? Pergi dinner malam gala ke? Macam mana? Okay. As you can see on the screen, actually this is I'm not wearing makeup at all. Sebab, okay, I was a diploma student. During diploma, you bayangkan you masuk diploma 2020, which is during the PKP punya pandemic outbreak kan. So, it was just online class. Contohlah, you masuk kelas online pun, you takkan even buka you punya camera, right? So dia macam it's not a necessity to wear makeup. But most of the time I just wear makeup for event because I was a part of the Majlis Mahasiswa College during my diploma year. So during event, function, meeting, usually I just macam lightly je. Just untuk tutup anything yang perempuan, we have a lot of insecurities. Kadang-kadang kita kalau benda tu macam kita tak kena sikit je, kita contohlah kita pakai lipstick kan. Kalau tak kena pun kita sanggup padam balik untuk pakai lagi yang baru. As long as kita puas hati. So for me, I started pakai makeup during my diploma year juga, which is my friend ajar. Tapi mostly I just use my compact powder and then my lipstick because perempuan, kebanyakan orang, kita just nak make sure yang kita selesa dengan makeup kita. So I would say yang my makeup type is more kepada as long as I confident nak tunjuk muka I depan orang, it's okay for me. So most of the time I just wear my lip tint, my lipstick. So I focus on my lips sebab my lips is very dia very dull if I tak pakai any colour. So I would say yang itulah. Even sampai I degree face to face punya kelas, I still wearing the same thing. Sebab I just nak make sure yang I confident untuk pergi ke kelas for me to make presentation, to speak to other people. Biasanya Zeti pakai local brand ke suka beli yang overseas punya brand? This is I would say something lah kan. Sometimes overseas punya brand, it is too overpriced. Dia macam overrated. Faham tak? Sebab okay. You saw it on TikTok, you saw orang recommend. The thing pasal recommendation orang is something yang you boleh dengar, but you tak boleh ambil semua. Because it's up to your own skin tone. Betul, skin tone you, preference you juga kan. Macam I sendiri, I prefer local brand. Tapi most of them, I think ramai student, if you tanya, most of them use, local brand macam Wardah. Ada yang, okay lah kalau overseas brand yang kita familiar macam Silky Girl, Maybelline, brand macam tu. I prefer Silky Girl, but I'm currently is trying untuk discover apa yang ada dekat dalam Wardah. Selalunya Zeti pakai makeup ni untuk siapa? Dia tak tahu kan, Zeti ada boyfriend ke Zeti nak pakai makeup sebab nak fit in dengan circle of friends Zeti ke, ataupun sebab lecturer, parents suruh pakai sebab Zeti kan Mescom. So Mescom selalunya kita kena siapkan diri lah. Zeti pakai makeup untuk siapa? I would say yang ini generally as perempuan, you always wear makeup for yourself. Betul tak? You nak rasa confident, you nak rasa pretty. Just not because you nak orang lain pandang you or apa, tapi it is true yang first impression tu penting.
apa yang orang nampak kita first, itu sangat-sangat penting. Especially you student Masscom. And I was taking digital communication, which is focusing on social media, and also strategic communication, which is a part of public relation punya studies kan. So I would say yang I was very, very, very concerned about my first impression, but itu just one part of it. I just wear makeup for me to be, macam I cakap dah lah, to be confident. Ada masa perempuan, kita rasa bila kita tak pakai makeup, kita tak rasa kita feminine enough. Bila kita pakai makeup, kita rasa macam, especially perempuan, kalau you nampak perempuan lain pakai makeup like full dengan dress and stuff, kita macam, oh this is so pretty. Even kita scroll TikTok, scroll IG, we saw perempuan like diorang maybe buat tutorial makeup or diorang like get ready with me punya trend. It was very satisfying to see. You are happy for your girl out there to be pretty. So benda tu somehow impact me as well because I wanted to be seen as macam tu. Like you tak payah nak jadi that cantik, you tak payah nak follow the beauty standard, but I just want to be confident for who I am. Pernah tak Zeti try any makeup tips daripada apa yang Zeti nampak kat TikTok tu? There's a few, especially sekarang banyak sangat, like macam a lot of tips, especially diorang punya recommendation. I sangat-sangat senang sway by all those recommendation. Banyak sangat barang makeup yang I sebenarnya tak pakai tapi I beli. Kita sanggup bayar beratus-ratus for those packaging je. Tapi at the end, bila you tak pakai, kalau korang nak pakai, korang pakai lah. Macam I sekarang macam tu. Kita semua memang jenis. If you rasa sesuai, you pakai je. You ambil. Dia things macam tu lah. The process untuk kita cari produk yang sesuai untuk kita tu susah juga sebenarnya. Sebab kadang-kadang kalau kita cari, kita dapat satu produk yang kita influence, contoh influence daripada TikTok. Lepas tu kita beli, lepas tu dia tak kena kita, nanti muka kita breakout lah. Itu yang jadi kita takut untuk kita try produk yang baru kan. Sebenarnya apa polisi makeup kat college Zeti misalnya? So dia langsung tak boleh makeup kat universiti Zeti ke boleh tapi nak sikit je, ataupun kalau terover makeup ke kena tegur dalam kelas kan, macam mana? Okay. So macam yang everyone know, I'm Masscom student and especially orang punya pandangan, the first impression pasal Masscom student, kita orang ni boleh cakap as long as you Masscom, you study art, orang akan rasa kita orang ni macam a bit, you know, kita punya pakaian tu akan nampak very stylish punya style. Tapi kalau ikutkan polisi pun, it doesn't really matter. Macam kebanyakan universiti kan mewarnakan rambut tu tak dibenarkan. Like you pakai macam berlebihan pun, you even pakai short pants pun tak dibenarkan, betul tak? Which is itu macam like the common ground untuk you punya polisi pakaian. Tapi I would say kat USM ni luckily the policy tu tak ketat macam tu. As long as you show yang you ni macam educated punya people, which is you tak adalah pakai macam short pants pergi kelas and stuff kan. You warnakan rambut pun in term yang warna rambut you bukan warna rambut yang sampai neon green, yellow macam tu. So especially pasal makeup, even you nampak orang yang fully dressed pun, macam contoh makeup dia macam nak pergi Met Gala, you won't really mind. You just rasa macam, oh dia ada kelas ke, or dia ada event ke, things macam tu je. Because our policy is not that, dia tak ketat lah I would say. Kalau kat USM tu boleh kita dye rambut lah? Yang ini I didn't know whether it is true, but most of the time, especially Masscom student kan, macam benda tu sangat-sangat common. Like the lecturer would like, they would point that part, tapi they wouldn't really mind as long as you have your attendance, you do your work. I think, I'm sorry to say this, setahu saya, UiTM yang paling tegas kan diorang punya rule. Betul. But I use, kalau nampak student dye rambut je, mesti dia akan tangkap, dia akan bagi warning dulu, disuruh pelajar tu untuk dye balik warna hitam. Sebab I used to have my internship dekat UiTM, so I just know this thing. Saya macam okay, I see. Because ada universiti, sebenarnya benda tu, I rasa semua universiti dia ada like this common ground untuk dia punya rules. Tapi macam yang kita boleh bincangkan, which is benda tu macam tak necessary untuk dia tegur. I rasa kalau someone dengan rambut yang warna dia, contohlah rambut dia, dia punya like maybe dia punya pemakaian dia, as long as you nampak macam orang tu, you know what I mean, orang,
it doesn't really matter to me. It's up to one preference macam tu. Terpulang kepada student tu lah kalau dia nak pakai pun kan, as long as pakaian dia punya rambut dia apa semua, appearance dia tak mengganggu kelas. Pada pendapat Zati lah kan, relevan ke tak kalau universiti ni menentukan boleh ataupun tidak student ni pakai makeup. Kenapa? I would say yang any kind of rule dia relevant. Cuma benda tu boleh macam ni, every rules diorang ni debatable, which is dia boleh dipindakan and stuff tu tak. Macam before this, kalau saya bersentuh, kita ada proses undian, which is kita turunkan kita punya had pengundi jadi 18 tahun. Which is benda tu dah beberapa kali diajukan, baru akhirnya dipinda. Betul tak? Sama juga macam rule, contohlah universiti dia nak tetapkan yang student tak boleh pakai makeup. Kita perlukan that list kenapa you nak buat macam ni. Siapa yang sokong you punya ni? What is the testimony yang pakai makeup ni tak relevan untuk student universiti? Macam tu. Sama juga macam kalau dia kata dia membenarkan student untuk pakai makeup. Contohlah you nak pakai macam makeup, make gala, makeup pergi konsert, pergi kelas. Like, I think benda tu kalau dia orang biarkan student pakai makeup pun, I think kebanyakan student, you know what appropriate for you to wear. What appropriate for you untuk letak dekat muka you before you masuk kelas. Betul tak? Kalau you masuk kelas, you pakai macam tu, berbalik kepada soalan tadi lah, you pakai untuk siapa? Macam tu. Dia up to relevant tak relevant tu, I would say dia relevant as long as you ada your punya backup. Apa yang you nak cakap kalau orang tanya soalan macam kenapa tiba-tiba you nak halang student pakai makeup? Ataupun kenapa tiba-tiba you nak paksa semua orang pakai makeup? Kalau makeup macam pakaian adalah identiti seseorang kan. So apa kaitan dengan universiti lah kan? Kenapa? Orang yang pakai makeup ni tak boleh nak catat nota ataupun tak boleh nak faham ke penyampaian lecturer kat depan kelas. So dia kata kalau universiti benarkan sikit untuk orang pakai makeup, dah semua pula nak bermakeup, tapi kami di MKR ni nak tanya lah balik, tu hak masing-masing lah kan nak main makeup ke tak? Bukan ke patut universiti ni patut fokus kepada kurikulum dan penyampaian pelajaran dan bukan rupa dan bentuk pelajar. Pada pendapat Zati, macam mana kalau kita biarkan pelajar sendiri untuk tentukan makeup untuk jadi mereka? Sebab mestilah diorang tahu jenis makeup look yang sesuai. Ada beza pakai makeup look for class, untuk makeup dating kat Suria KLCC ataupun makan mewah kat restoran mana-mana kan. Kalau pakai over sangat jam 9 pagi pun semua student akan pandang lain macam. Maksudnya pelajar sendiri pun tahu apa yang okey dan tak okey untuk tempat dan waktu kan. Pada pendapat saya sendiri, dia pentingnya daripada segi pemakaian, I would say. Sebab bila you pakai sesuatu, perempuan, kita akan match kita punya makeup look dengan pakaian kita. Macam as long as pemakaian tu bukannya pemakaian yang you know apa yang appropriate untuk you pergi kelas. Contohnya you nak pergi kelas, maybe you nak berdandan macam you nak pergi mall, tak ada masalah. It's up to you, betul tak? Tapi makeup look you tu, you akan sesuaikan. For me, sejujurnya, I don't really think yang makeup ni matter untuk kita debate kan. Macam I rasa benda ni, benda yang orang tak boleh nak, you tak boleh nak cakap pasal, you kena makeup macam ni, or this is makeup yang sesuai untuk ni makeup yang sesuai untuk tu. As long as you tahu nak blend those colours, and then you tahu macam mana nak buat those makeup nampak it fits you, it doesn't really matter. Contoh lah, orang pakai, dia pakai eyeshadow warna neon green pun, tapi if dia blend with much darker colour, you nampak ke? You just rasa yang it suits you kan? Dia maybe I would say yang benda ni sebab university, it happen, dia dah ditubuhkan lama, betul tak? So kita ada banyak, bila generasi dah berubah, kita ada banyak sangat perubahan yang diorang tak boleh nak betul-betul terima lagi. Diorang tak betul-betul boleh adapt, which is we could understand as a student. Tapi at the same time, makeup ni, kita bertanya balik lah, apa yang mengganggu you? Or maybe lecturer rasa macam a bit terganggu dengan benda tu, then you can say, you can boleh tegur je macam, next time, just make sure yang you punya makeup tu be more natural je lah. You boleh cakap macam tu instead of terus macam okay, you are not allowed to wear makeup or you need to wear appropriate makeup. What kind of appropriate makeup? Faham tak saya? Makeup is for you to express yourself kan? So itu je lah pada I. Kita dah nak wrap up ni sebenarnya. Sebelum tu ada tak apa-apa pesanan khidmat masyarakat daripada Zati? To the girls out there, even boys who are wearing makeup, the main principle of you to be beautiful is you to be you.
Faham tak? It is important for you to be just confident with yourself. You tak perlu nak fit in dengan society. You tak perlu macam, oh kawan-kawan I pakai makeup, I nak kena pakai makeup. As long as you feel pretty, as long as you feel beautiful, then it's okay. Maybe you akan dengar like orang cakap macam ni kat you, orang cakap macam tu dekat you, but as long as apa yang you buat tu betul, just keep it up. You just kena express yourself. Don't really care about apa yang orang cakap. Macam, oh takkanlah nak pergi kelas pun nak berdandan macam ni, takkan pergi kelas pun macam nak pakai baju. Kalau boleh macam tu lah, dengan cuaca panas kan, you pakai hoodie apa semua. Kalau orang cakap macam tu dekat you, tak kisahlah. Sebab yang beli baju, yang beli makeup you, yang keluar duit you. So it is more important for you to express your own self. And I would say yang everyone out there, insecure macam mana pun you, just be confident. You tak perlu nak fit in, because once you confident dengan yourself, the society will look at you. Macam tu je tak. Thank you. Itu dia daripada Zeti kita. Okay. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung show untuk hari ini. Thank you Zeti sebab sudi bersama dengan Bella hari ini. Kita berkongsi buah fikiran, berkongsi kata, dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. So baiklah, itu sahaja untuk hari ini dari Bella dan tim MKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu dan lain topik. Jangan lupa ikuti kami di page FB, Twitter, Instagram dan juga YouTube My Campus Radio TV untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Hanya di My Campus Radio, jom berubah bersama. Bye.